mi to fiena mi fa télé di fon polo mi do télé espoir 47 ne di télé espoir 47 ala pele togle ko fa no do togle ko fa ba ko aji zaka ne le po aha veliaji la po télé espoir 47 ba antenne ala te fon que mi am si do ajo nous si le dibe amona no di fon wa ko ne ya ke ne google télé espoir 47 que mi a de be fa wa jo na du kwa e wa do jesi te fesi won sasa alo wa jo ale yo nanya dokuda ogbenem ya na tefe ya ye mi pom le tele adi kwa ke mi no na ye mi juro na ya ka evodo me ke mi afa ayin no se mi nen ko ba enya wawula enya si wula la batiko ma ne fe enya wi mi wona entito ke egbe ya ne fe enya ke mi jawo kana me na ya la mi nyere ka ko no na tefe ya ye mi wona ne fe wona si o nyaku am ko na tefe ya ko jayi de ne fe am ko so ka akofia mi no do fia mi wa yo benko we do dasio abelesi mi le po na ya ke miayi mi ape ona oji ke mo miayi jema tout mon propose adi meto bena togle kofa togbi fia mi blone ba jasco ba ido bena meto bena vivera togbi fia zandi amagerijo e mi ko mi ale susu na ka be do na mi jole fma meto bena ajoda ale togle kofa meto bena ne ke papa yunusa meto bena me siama se tele go ma tekle mi la bena kamea ejo na mi agovo meto apene mi ke mi no tele go mi asoro no fonyo miawo solo yo okay comme to de vieux okay insolento ne de mautro manyo no na defu mbio paso mbo pepe wa makpole do kwa won to ja okay mi po mi apa bubumo mi apa mau famo mi apa am pepesio mi le dibe yu apo egbe ami va po ke e wona mba amado ya egbe nyu ke tutuma ke o le foteli akene le nenia mi do la jisi o ko be do dasio abele yi magbe mi ke mi ami yo la pia mi na le dibe ya poteli agbe ne no vi o si la pia mi ni be portable di na edo play store ne wa pour TV Espoir 47 que elle appelle TPC là ne la fille du si a demandé la ti à côté de Espoir 47 était là après yo c'est quelqu'un qui a raison yo fonya que amoyo le télé comme ma de fito fina be di biaje sio anda kwena enu di me poto nyawana be imam we ga Kofi Abdallah muso balime fiona nous les hier avec quelqu'un WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, kuro nkuku nkuleke akpena mi akpe edo ma bobo acho palima avadu fia zamaya ma bobo ke maglobe wezo kaka yo nia do ma himejesio en mata ni di ma yonko wala bana en la vida le gbo yona ba aton ke ebe edo si wona le ke o pona lenti ke le yime bo ma ti yonko de no ba ni di ma yo ke wonto yona du kwa da pena Yesu ni pasteur Anika Korsibupuli ni pasteur de l'église missionnaire Christ et Vie le basito Kove et si ça le pas gol ma on ira akpe we eso we le maudo na le yo fi re tu de capé que du non pour na le topianti et que ni le basito parce que me bien on jore le flena le ba men du parce que les bases bi wa do church ado to da fa e ko do pona bi ko le gba to che eso bola we na ya no oduna abo wa mete du ne che do no melesi abo ta we ya no cho do da ru kwa ya okay agbo okay me fe tele dit bon ko la be ami va na ye mi a juro no re ka va mi si anu si ja wa ka go ma ja alo na mi le ya konu vida la bana nu ko cha na la mas e wo ba mi a wo fa vida akwe ncho iva ya mi no nusro mu do ma he egbe ami ja se nu so ya le te ya vida e mi ja ba to ji e mo gbe do ma ka ke mi no nusro mu ga jumavo mi a fa nu so sura ba do te fa de ye entrosiva ya mi mati do miro ke egbe ya mi be mi ado ne ne fa akpa ya ji miro ela bana america vedo bia manyo america vedo amugoro bio be ya mi a continue yo ela bana pastor be so so me a nfa fia me a ekele global juma bo npo funu imam Abdallah we ga Kofi ele bublombe
abe ali ye paradis sur le maugba de ma voiture elle fima que egbia mia konti na mia boba fika de ma voiture de wati abu de kanu e de kaya umenya fi ndo lo ke egbia mia soro no tele go na mi kata mia soro no mia ti anyam akpe nga gbo yin pastor nga gbo yin hono nga gbo yin ekawo musulman no tele go me se na tele go mi kata mia soro no ala bana no so na na amuto nyana akpe yo pastor ona be ensoa ewe denyatia dego ye imam kweta bo we ma ato bola jijo we la da pass na mi jomafo nuke tutuma nuke ni jomafo ye fike wala paso dakbana yesu mi dakbana mi amati ko nu polo bia to mi asibana ni polomido mi abotomi anyoche bena ne nunoti bele agbalandele mi agboa mi anonu temi o emi le bobo akpere mi anti subo dzomavo enye be deye mau to dadi na satana bele epe dola Dzomavo enye evede nye edzo vede yi mau do dadi na satana bele epe dola ye nya ponyama bena satana pe dola oduna nya pole Mateo me agbale tabla voto epe pupu bla en vodeke Mathieu tabla vivo aton pupu bla en vodeke. OK. 25 41 et fima nyate pode fima bena Yesu le bobla bena ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche bon drogue menya gol à ceux qui seront bon drogue un peu de ils diront à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et comment est ma voix feu éternel est ma voix bon drogue no drop on ame yo le Yesu me mi amea ame mao yo ja brona bo won gede edzo ame voix le pupu ya mo o dira edzo ma voix dadina o gamema kenye bon drogue da do afi wa gede yenenya ko de toto emea nya kpo bena mi le gbogbo nto bena toto le aflime bele dzoma vodome vovo toto le ni ko yana bena abime allo tien peu vovo toto le dome ene ameku ame jesi Kristo Yesua ame va nona aflime e mau dola yoge vai kameye satana titrede maunti le tipo yo tutura nigba mau dola yoge bule doa egbea o daode avlim o blau de viviti ko viviti ko blau dada avlim na bonu drobe nyate ponuma le petro magbale velia eta efe pupu amen Petro magbale velia eta Amen. Simon Globe, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Comment au corps de avril, au blanc plus vite avril, rien n'a vendrobe, elle a bena, ne Nivado Yesu me totrova me gamea oyo na nde bena millénaire e fa pe de kame sia dudu ple Kristo la nigbaji
le gama me woda bla Satana wodza bla vodriba akɔde aʋlime efa kpe ɖeka ne fa kpe ɖeka va yi vɔa woatrɔ tui anɛ ɣeyiɣi ɖe wòakɔ tsitre ɖe ame kɔkɔewo ŋuti si gɔme be Israelviwo ŋuti ne tsitre ɖe ŋutia hafi woali zɔn akɔ de dzomavɔ me ye nyakpɔ enyama le nyaɖeɖefia me agbalẽ nyaɖeɖefia be agbalẽ eta blave kpukpu ame ve kɔ yi ame tɔ̃ ame ve kɔ yi ame et il saisit 20 versets 2 à 3. ok. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Verset 3. Et il le jeta dans l'abîme, et afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Que mami kpɔbena woda bled aʋlime ye wòanɔ fi ma na eƒe akpe ɖeka woatrɔ ɖi to notrɔ ɖi to va wova ɖe ge na ɣeyiɣi ɖe ye ne mi le nusɔsrɔ̃ dzia ma aɖe eme kple kpukpuwo fia nudidi ƒe nukpɔlɔ kple miãtɔwo le xe dzomavɔ me yi danɔ ɖo ame ɖewo da yi gbã ati ame ɖewo na va yi ati ame ɖewo na va yia di bla ƒonu kotso nu mawo keke ŋuti ta mía aƒonu ko aɖe akpe míaƒe télé didiƒe nukpɔlawo 92 19 33 83 92 19 33 83 98 39 09 33 98 39 09 33 WhatsApp le fima ne le do nya ɖe ala ti agblɔ na mi maɖedza gblɔ be mitɔ apɔstol Paul me ya dzi azɔ ke mi ɖevie va yi dzomavɔ elabena apɔstol Paul egblɔ be amenuveve ye la deme gake Yesu Kristo ebe esia donc mi le enu srɔ̃m imam Abdallah Lika Kofi nkɔ adzɔna dzina gewaja jona jina. Merci. Ok. Pastor Anika Kosi Bubuli Bubuto. De yan menemi patakota et etoji to Matthieu 25 nyanya mnyona pupiota. Donc ma to selfma on a donc ima yan ma que azon me dibe oja la akoy. Merci. Ndakbe na inukpolao Zevelia nyatepe ezomavo benya courant ble ezomavo benya ble paradis benya bible cha ble ezomavo benya ble paradis benya va vototo ke lino me ya momle sego me bina ezomavo ele paradis ole wage ko lordo ne ame nkpokua ma ezomavo me na me ame pokua ma yemo asa mere pem le yé me le fie gbe mi te jesi be nya me ame voin kwa ele daba be ele zono fa ne gbe ke gba me akua ne hosi gba kuru ma wa ele paradis ne ho ma oji se ele paradis c'est vrai que bible ble courant ble bon ne mo ho ma oji se ore ele zo ma vome ni mo penya c'est parce que la glona ne mo ho ma oji se a ele zo ma vome yem de gomeni solifie be njana verset yem de gomeni solifie be na re écoudez qu'on avait séjour des morts les bibles mêlées et on avait écoudé séjour écoudé des morts amekukuode amekukobe nope mara akpa ve akpa de katoa ko o homa ojisia o le paradis o le vie seseme o le jijo wa be gbogbon wa be ntina le yodo me le vovo vo wa be luvon wa be gbogbon a e le paradis me avec comme homa ojisia o modo kuma obesia yokua le kuodia o le zoome o le vive seseme gobe wa be luvon wa be gbogbon e le zoome vo wa be ntile anyigban e le anyi yodo me le vovo va nkeke mamlea maou le ja de gbogbon que le paradis sommet so do la mena ntila que le yodo me mo la fo e la drovono avec nyame baraka les zoom ebe gbogbo les zoom ma la de gbogbo la so do la mena ameke
et ben tila que les yodome la force que bible ba mo le ya fo to le yodome mo la drovonu que wene ma drovonu wo vivia ame ko ho se kuma wo ba ko le paradis me fi bobo kunti na fifi ame ko o se kuma o le paradis o ma ujisi ya wa ba koto le paradis me vo fifi bobo kunti na o le ça que mon podro vonua bo agbe le paradis me ntila le yodome le vovo les bois louvois les paradis c'est semé voilà ame ko nya me voa wa bentila le vovo le yodome wa be bobo louvois le vive c'est semé les oreilles vraiment trop bobo do la mena mi font les ya be vovo me a ne mo drovo no ami sia me voa ame ko ni hosito wa be louvo le paradis ça wanto wa be louvo ko wa be ntila fi le paradis ame baro fifia via be kora anto les paradis me ku bonbon vo ça ko le do me louvo le paradis ame baro cha wa be louvo que le vieux c'est me va ya ma la so duntila me on la fond puis wan tobe louvo ku wa be ntila les gars les hommes vo ça que via me tible bois et ja izome gake me ke yan pochron ame be louvo ye le vieux c'est me les hommes ngala verser le bible me ame ke ya homo jisia ke kwa ebe ntinam le paradis no vo ebe louvo le paradis me et non là nous sommes dans Luc 16 les filles Luc 16 verset 20 sauf 20 kaka so 22 vraiment c'est Lazaro 22 Lazaro bakuro ekito ke ekito amunane ndudu wa me Lazaro abiwe bentikeke eva no na ekito be plongo me be dumna nu kyo ke gena kaka vu baba dionne ba bime ke be kwa ekito les hommes et le VCC mais Lazaro et ya le paradis le bakura Abraham fia va trop répéter ta femme na la bana me dit ma cette fois go me nuire elle ekito elle les hommes et Lazaro et ya le paradis mais pas Abraham Marlento le nya no ke tiembe trop le fia na elle a bana nyama di ba mi anyu Cristiano na ame yo le télé problème c'est parce que un show mi blade nyama di magu gamota nyama di ma yimbo de subo de manami Marlento cha Luc 16 verset 24 zirika Luc 16 verset 24 o le blobena gakweke wa me via ke ko kuwa Chitwaku ouais Lazaro Chaku il s'écria et Chitwa le douli père Abraham oh et toi Abraham aie pitié de moi bon nous blaninam kunzinam et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et adon Lazare ba sebe à l'ovido et sifafa et mais quoi et me rafraîchisse la langue gamela va jasimada déjà la fa wa getchi ade nyadeji car donc kentia je souffre parce que moulé CVV cruellement veverinto il est CVV tohede dans cette flamme les obibiame OK les ezobibiame ouais les ezobadeyame OK donc emeko donc alifia Bible nami hikaka vie men bochro gamo kata kidi mo bochro ye bochro OK ese me gake e lemea Bible nami yabe na mekua ekuodia ame vivi ame vewa e chito ke mu onyo ya lezume Bible be lezubibi ezobade me wa meno ya ke doji ko be wa meno nyinyi be subo ma wa et le paradis et le vie c'est me kura Abraham et courir le marovi aime les blancs donc on a confié c'est la Bible nto Luc 16 verset 24 l'inami le nyabe na me quoi paradis sur le unhuna meke homa odise ezoma voicha et le unhuna meke mu homa odise va vous tout que les mea et ibe ameabe louvon et le vie c'est me ntila le odome le vovo le fie ne ya me bara ebe louvon les oma vome ebe ntila le yodome nkeke mamla me sibele ke bible bo la foi me kukuo le yodome yo la drovonua funu chabe yen mblovayima. OK Merci beaucoup. Luc 16 verset 24 24 OK alors Imam Abdallah oui mava goale
ela bana oba elododo manyu bibla melododo ngopromo le mi afa mfofoma yo oba ukhwanu yo bina ye ya on a mi afa no sosoro ya encho 2 semaines va ya na fa ya tia e mi wonte ya le tepa kama bia mi ye mi na me nyaba no fa ameton ele mi na me nyaba no fa ameton ele no fa tutu ba to ani fi ya mi naido nye ko ba mi naido ha e no fa veli ale kengbe eton li ale oui boma bia mi na me nyaba Abraham ba Abraham be no fa me kwa mi jifo mi na me nyaba mi gbona ba jifo agbo anu ema mi na me nyame na ba jifo ba agbo anu ema bon an da ka me di ma vanya ni ba le pastor ba paji comme wo le na me nyaba agbo anu Abraham ba abo amea enyu jifo ba agbo anu okay jifo yo pani jifo yo parce munye na okay bon me jabia ya to here pastor me de kuku pastor le ba jomavo o mo povu nu gake le po chitoya chitoya te fesi unola abele ye mi apa abudala clear me jana la trocle nemi no on to la de gomme nemi c'est parce que chitoya le boglom ba Abraham kenyu khoseto bo fofo na do Lazaro ela bana Lazaro ya wa me no nyita chitoya le ko chitoya to mo buamola e vale po Lazaro be me le gbore ke do gba de do Lazaro no wa classe de chiba wa ba gele ba deji d'accord ba donc elle a bana fi il le veut ça va ezo bibima il est ce veut to bon Lazaro allo edontina nia chitoaba Abraham dontina chitoaba fiye nanapa wa meno alea kufi olea mama edo gadele yodoma donc da ko be avli edo na mi va avia wa no ba avlia afia ba edo enyu avli donc afia ba avlia to le dum no kengbe no fada la pai parce que me ma na de na mi de ba avli ma de etovo na jomavoa allo ye jomavoare ela fibu aija agboda wale iye chita vela gwaja allo leko me ti la de na akpo dakpena yesu me dakpo de biata ne madrenya me na ole ni so que mi vacia mi no e me drepe zoma forma le hela peme yene be jena en grec Bada ku ba tro yene me la bana université to le telia go ma si jena le hela peme en grec yamela ponto hébreu comme nye bana nu babla ya hela peme mu e comme ne zomavo nyakpo de Matteo eta amato pour blave vo efe Matteo ta amaton pour blave vo vone mi va Luca magbale mi to de Luca eta amewiade mereku mi no no ela bana uma yo no ahio eyo Matteo eta trona ni Matteo ta amato pour blave vo eta amaton blave vo e ma chobi ki mule ela bana medomo nido ya ne mi va Luca magbale eta amewiade Luca eta amewiade epe pupui bla evvo en pupui bla evvo ne to di no lo universitaire e wona egbement egbe nti do Victor e wona doto hela gbe nti do le
Luka ta me lui a dit oui blave vo enne e zopa de ko zan de fima me jehena ozan bo flux yona flux what de gomme bana e zopa de allo e jesina et jo tourere jesina tourere fisia o me za jehena de fima e gomme nye bana no be aplimela me jibe toji na ro mi plomdo ni fa jam ploro ei ame ale edu ame o bana le pupui 92 19 33 83 92 19 33 83 98 39 09 33 oui le pupui blave voton e bana dans le séjour des morts il leva les yeux de fond pour me dire il leva les yeux il que dit fiable fi que wole le fi Abraham le do koko et il do que yito Abraham la sang il leva les yeux fifia il ko ba le gbogbo bena e velenye plodo mere ah inyama gom sesa mo de fode Christo topakle e dima hoseto e velo dom menye don bolo lode ame ke kupla me ke la gbea e velo dom me don bolo lode me kay la gbe me kay ame ke ali de nya Christo to bola me ke mo ko Christo la de ma ogbo ma ku vo Paulo si anuma de fe so toma gba ta ave ku ban ko ya me ita mbra ameke couple ameke mekua e velo domi e be antoche de mena ni ne me to no bana e vele nye klo domi amego abe don le mia domo go mama le nye klo domi comme ça c'est me bana e don de le timo me do de le timo do america la vle mo le mia domi a kudo vele mia domi a nde kaye mo le nye klo domi be atenga globana e vele nye klo domi ba sabe nye klo mi mele nde kawo nye klo mi mele do comme ça c'est le cas nye klo mi mele le nde kam mais donc français be a trop le mi français be bana verset mais ame yo le télé comme ame nous sommes les tapesia yi tapesia me de kuku na mi ba fia fefe mano na tape yo na mi wo bola mi wona fefe que o ame le télé comme ta nga o fefo la bana nous sommes yi mi kata mi va le tapesia 92 19 33 83 92 19 33 83 98 39 09 33 et le WhatsApp na do ya dia la blé la vocal après d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou là vers nous ne puissent le faire. Et de coup de comme Eh bien, de nyokli mi odome e pe gande le nya dome ben ameke na to mi agbo avani agbo alors ameke na to mi agbo nya agbo ameke adibe ya wela na me ga tenwo ifia e pe gande ya comme c'est mais nye be edom e gomme nye bena le bible no le bible a rien nem do pour bla vovo e ton amé o ba me afon ku me dire si yo pomele e kama ngomro e ke pulo do e da me da pour pour titre de on la banton ti de bible am nemi me se gomme ne ma ola e kama e le sigbe pour bla e vovo ton pour bla vovo a toi do titre de non non ti na donc on m'a te fond comme dit radia pomme ye 20 naga no ameke le dit ameke la boum tomo no na bible là après passo le avec biano non global amé fond comme dit ya nous quand tu me de comme be ya le habillement ya le domo ye le de comme be e ma me de fiable e doele
ne ne pas ami au demo c'est parce que au boblombe même on globe on note face à face alors on comment te dire oui mais le boblon en fiable on note le quoi no yo comme ken ba o le globe le yo demo c'est des fiable que non ne ne que fiable via o blele ni amo que le wa ni o eya o ba e wo mo de ji c'est parce que elle est na elle est amiale agadoreme alors la boudide no alors bon ne mi va enu popo mi ava enu popo ya no elle est madela tu asan ye wa nojia donc na le fia donc e wo ke le fia le fume donc no ja pe o la wo mo de ji akwe donc bon me fia ba mi ko amia mi le te po de kadio et y a même blob le menade o me le te po de ka America la puma America le ti doit blob na bibla o mo na bibla nem po bibla e favor e vérité o bena le pauvre mourut et il fut porté par les anges o bena eye ameakua maudolo kwe maudolo va kwe dika kwe ya blemia do bena ti holea amekela ablemia e font comme dit au kwe le riche mourut aussi et il fut enseveli et il fut enseveli c'est-à-dire on bena ame question toi quoi on va dire que défiance le cabana mau de l'homme va koyajo et comment nini que diabo bona jerka quoi no va le bobo bana a me forme dia mi se gomme que la dume bana elle yo dume de sinwa elle a volume ye au forme di yo po amel Abraham akono ye mi baba Abraham akono me ni ba Abraham nani ya me na ida makono le iba bon le viewa comme c'est le aussi bana ameke le mau me ba bla me kwa te pode li wa jijoro yo na ko bana Abraham akono le nyam ke jimle bien la quoi bible me denajo kaka mi afa gboglowa e wo ba ndolia me va le sosom mi afa tradition a wo ba ndolia me va le sosom c'est parce que non traduit la filia mi tout e no agla na madoje si ala comme je dis le global na le dibia se bible comme nuidia le dola so il a gbe kudo très bien que la terre c'est bible comme nuidia le quoi donc na mi va mi afa evo ba padia enya ti do lia na tafla ti me gbule comme c'est de na fuvire pas sur la ferme comme c'est de na fuvire na ko ba ja de fam que wa gbule na be wa le lenti la matia c'est comment lenti la matia c'est comment voir do lia mi do la a critiquer ça do comme après pas sur gamiata ma va imam Abdallah pas sur na mi nyaba kwedia ni mayi ditifo ela bona miogwe bolale ena nyabe ke chito akwa udi wamona akwa oba dollar okwe donc efioba udi america yena le va bible la bonne chose no ale Christ to ba paja oglo na ba na amia akwa oba eli down donc mokpoko avlima kudo paradiso tutuma nyamnya paradiso velia me yemi boklon fiolo alo paradiso tonlia ke do kotokotia me yemi boklon fima mi pokon kinam ela bana ncho mi na e fia mi onto globe no fe tolia ye Abraham akonwa enyo agbo monu nyamnya ameyo jojo livoko jojo fia Abraham akonu kenyo agbo aji ovechi alo paradiso amento mi boklon emi ya iko nyimele comme ça to tuju mijo nda kwena mi olebia se vie be avri mais ça dit français be ambim allo trou profond
Bon, au point lui qui 16. Sauf verset 20 à 24 qui me l'a. Nous, la YATP, tu as madou nyantino. Obe, et toi, et kotaï. Yebe bon ko, Abraham Kuru amenoa. Aussi, mais, donc, si il y a un problème, n'a pas ce souvent. Obe, donner un problème mieux. Ah, mieux, minyabe, Bible anto, verset anto, les naminyabe, et dans les deux domaines, avec toi, que les ezome, ku Lazare, quoi, Abraham, que les vies, c'est, mais dans les deux domaines. Nemuni nkukunku, nemuni on le tépé les cadeaux doigt, et do matin, Abraham, Ablonobe, et do garder les nikumi domaine. Donc, tu as mis que la cité, les vies, c'est, mais les filles, là-bas, mi a bon matin, va. Na, mais tu avais la cité, les mi a bon, et joie, mais les fous, là-bas, matin, va. Et tu avais, on est au banco, non, non. Dodomain, entre nous. On est pas non. Voyez-nous que les deux pour n'a pas sur bébé. Et ta cobe qui toi quoi que le vs mais cobe quoi. Fait dire que mi les finir. Donc bon tu es mlaye donc. Non, mon mlayo. Fait dire to jane un côté dire que un pas sur. Mo le sais pas sur mo le gomme pas sur les dibori. Mo nere que me le pas portable mais. Non côté un quoi. Un côté un quoi. Mo le sais mo le gomme et koko ou mori. Bible un pas blonné non. Bible va faire les filles mu blobina et tu toi le gomme et ben ti ben Abraham toi de gomme na Bible ma bla trop l'ennemi mi le mi a subo les filles mi le gomme c'est ça mi le espèce bon gaka comme ça me le vo gameata parce que nous sommes mi gameata gameata na mo mesa comme la clé radio ya mi ma fiamu problème là pas son halinkan lui qui est 16 verset 20 en tenu ça afin que be kota diam le dit quoi. OK non dit le pauvre mourir bon et bloqué le pauvre mourir wa meno à coup verset 22 il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham a maou dolo quoi ça ejipo maou dolo quoi ça et wa meno ça ejipo me le fait ou mu die benti là on dit Yesu nto cha que on le globe quoi et coup que ben qui on dit le domaine que avec toi alors il est là bon avec les Yesu ba haji la ticho gadi ye ele dusi ina Yesu ele gbena avec ele mbala ou dit Yesu que avec toi non et nous que tu to le globe parce que Bible le fait Yesu mon que avec toi le domaine OK Bible to fait Yesu mon que avec toi débat boué ni am pas m'bedo pas encore yin bio Yesu mon que Yesu gami atajo OK et tu as débat boué Yesu mon que avec toi on dirait quoi faire bon et tifia avec que le douci na Yesu la ticho gali que Bible blanc Yesu tu avais e gbegbe ni ko mi no paradis on me dit que ngbe Yesu doit que le paradis on a dit que et dans le Bible blanc parce que Bible nto le na mi yebe Yesu wonu gede no bola go le Bible mais yen to mate wa gbala ko jangolo mais jaba wo to donc obe mawu dolo kwere egbebe e ngbolo na ibere eku neke yiyampo chonde ameke ja i paradis somea mawu dolo la kwesa i paradis ebe luvo yo kwema vo ebe ntila de miawe ja di ntila le fie e nya una minya ba nuben kekia ntila kuku la fo e fia ba o le fie même Daniel 12 to ja ma na obe ameko le anigba me les poussières dit mais on la fond yo la drovo no donc lui qui 16 les chebe mawu dolo ko wa meno yi et jipoa et le ebe luvo yo ko vo ebe ntila on la dit les vieux mise gomme bon et qui toi Bible nglobe mawu dolo ko on gobo mko voit lui qui va dégommer ebe les hommes donc ebe ntila le yo dome vo ebe ak vo lia louvoir et les hommes là Bible a question mi bon avec très bien Luc 16 verset 23 dans le séjour des morts et Koudia il leva les yeux et toi et quoi ebe Kouiji et tandis qu'il était en proie emlanya amelate nani chala kota ejila po we OK nyemle po alors ça va pas vu que tu es là non il y a pas de problème pour ça Luc 16 verset 23 bien encore
dans les séjours des monts, il leva les yeux et qui toi quoi bien et tandis qu'il était en proie au tourment quand mais qui toi les veut se semer et les a doucli du doumé founya mais et tout dans mais il vit de loin et podo da solidité Abraham et Lazare Bakou Lazare dans son sein l'Abraham bakome ok donc et concours il dit les filles et au douille il y a des douilles parce qu'il doit didiper c'est parce que même gogo et là la comme Abraham va de didiper en gomme et ton a et tu t'as bien nia kumi dome et do grand avri et do grand les nia kumi dome kenen be nya ba matin va ni de nya ba matin va donc nke bare koto très bien fi ma ba nya yi o bro yin so be mi glorifier be e ku de ametonle non pas ametonle e ye bro nya l'islam est globé ne be mi kenyi musulman e no la ki no clair o jama ñu Christ to va fi à l'éclair de menema et te pea me ton e ma wo no pea me ton ma wo no pe ba ton yi ya me fi mile fi a mi aba odo ero ni nya te po paradis a me ke mte odo le fi ni ku ezume direct e pa le won e tovo bible na mi nya ne ko ra chanya donc fi eyin do pe no le ji paradis so fi a odo le a odo ma obe fi a joda fi eyin do pe ajoda ni si o va no se nya ere bon nemi akeke mi kude onya me nwe o onya me bara o ni akeke ni ye kuode e kuode a havele ta o merove amerole paradiso ma medole zuma vome bon et no dinia ame ko le paradiso me a ke yi an po cité o ye wa be luvola do wa be ntila me a eni no pe vegwa eni dodomena e vondro e kuya be barza frontière eni edena hiya o matin va hiya me o wa ba jira wa be dodo ame kuku barama o nere ke o matin i vondro be cho parce wa be ntila npo fon bon ni hiya be hiya trode hiya be nuudi maola troso ame nue kwa me baroba gbidu wa be ntila me yo la cité le yo do me que Daniel 12 blanc pour moi la dovo nous fifia avec ko le wa be louvo le paradis o mesa wa be louvo la ba do wa be ntila me ne ma u dovo nous ona me apono ona me agiro ona na c'est que Yesu nto gbele eni ame Jean 7 verset 21 be yela gbona me subo gbo be nyim jesi o ado mumuna mdo he to funwa wala i paradis me louvo continent paradis veut quoi ko jado me wa je veux quoi gagner louvo continent bon et so ma votore no so be louvo do be la me vodi ne ma drovo no ri o zo ame o fi ame o ame abeso OK fifi e bi ki na ko be louvo la izume vo sa be louvo le zume voyez il est intina ko louvo kekere e va double punition fifi fifi e to e ha me via na ja ho ya be vo fo me et fi ata vivi c'est ça me vie fi ta vivi c'est ça me vie et qui béné de Mickey musulman et moi les simple Imam Abdallah oui enya ye me diba mi continue ma enya kokoko mo konam c'est parce que lui me le dit ma nyobade les boglo fi abe le voix elle est du faux allo paradis sommet non ye wa trona wa bova le vocal Abraham ba konu akemi ba fima nyu frontière fima me diba ma senya ma gomento comme le voyer le fima ye frontière mais yo la frontière ma dia me diba ma nyao ba le vocal la frontière ma dia frontière de l'Avrimecha ye o bele fima c'est parce que ma on no keke so se le voyer la frontière a dia ma ko le fima me diba ma do je so fima me ma ti le enti kona mo ka nyam de comme non nyaye mu brombe Abraham ba comme eni frontière yengble no et nous que nous yebina Abraham ba comme paradis et nous la ko ba fi ko la so be paradis de njato na be c'est frontière vialo ah nyaye mu brombe Abraham ba comme eni frontière et nous que nous na de le mion mi agbo l'islam wow hein OK non le mion mi agbo le enti blo isobena ne de mi ke musulman me la segome
avec relation ya be Abraham bo le funuari paradis o me ale voa et toi les hommes vont me parce que Bible na bi le nya be ezoma voa mu chino ya me ke deux me mu kuno parce que maintenant verset Gamiata na verset va mu ja pompo ela bana Gamiata par exemple mi po Marc 9 verset 44 Marc 48 verset 44 pour 48 on va mettre les hommes mu kuno zo OK passons un cho wo cha le foi dareji na ma globa wo cha ma gavo le foi dareji ba no fe ameton il mais c'est fier parce que l'offre ameton il y a des comme de cahier média de na masse comme c'est parce que te amiyo le quoi nyam na le fiam na le amiyo le hihiam amiyo le télé comme waouh entier na ile te ya donc na mi gun ade ami dula konyantina parce que ameko la fiam ya o le ko be no fe tolia tutu kwa to mi gbena ba kemi na ile fiam tutu kwa to yima mi gbena fi ba mi awodo yi ezelia fika ole parce que etolia nyama se oba nya yi paradis sommet donc zelia fika ochie dum fuma mama kokona gamia monsieur bouli boulou non to ale de ni wese comme ma va pas savoir nya fi ma ni wese comme ma to ya tipe no da kuna Yesu ma glo bana te bien meton ya nous devons aussi confus le Christo nyama fia no bana do fa meton lo do bana no fia ma chakasu boy comme société là ama nyama kala di wote dem ga ka mana ko ni nyoba kule disi ponu polo sisi ya de ku bana ni ke me fia nya bana na me kuwa nene ko Christo wa na ide paradiso so game ke Yesu bi akukwa nene ko Christo la na ide paradiso wana mo Christo la na ide abune e ko madume e go me globe ne be na mi lo ma yo fi yo ke leke ami da be to ma bo amina vai lenya gamia meliota lenya me jano 2 semaines de comédia ça passe émission ya e mo mo pokora mo ko la pe mo ta 2 semaines de comédia na mi ya pa mo e mi a trop de gars mais va tu voir me que le nom me ba passo lenya un choix et nous sera que no fia les 2 semaines yo va ya et ya d'autres le fia ye yama mi do la konti yama mi do la konti ye amoko le télé comme ya wanya ba mille enyanti comme le comme c'est parce que un choix le nami nyaba le passo ba pajema le nami nyaba joma voix me de capé paradis soit america pe mareke me iko america pe ko yi etro bova apôtre Paul ba apôtre Paulo yi bova très bien amedia yi le Luca magba le mea Yesu blona me ke no disi be gbe ya na paradis très bien Paulo la yi bova trop bova ya mo gbogbo ma tutu ma apôtre Paul ko yi bova fi abe ya do paradis soit donc bible ba nu be gamia ya trop bon ye amenito wa yi paradis ma Yesu Christo ma into chake le fia ma globe i dok paradis o ba edok ko de ayi yo va du mi kata minya mi ko ibe ko de ya yo trop bova ye me siama ma tia critiquer o c'est parce que mi ko ba Yesu Christo OK yo ku oui quelque temps bova king bova do OK après voir apôtre Paul aller que oui paradis soit me c'est bova parce que bubuli mene jo to lo kake yama mi ta ba trova mi da demana c'est parce que fi yama na ya kunya bia enyo no ma enyo bana ko bia ti ma de kago Paulo bana de fia plon tega moye okoido yitai mate bolo bana ntin la me yiro alo gbogbo me yiro bi pon ko ton tin so e mau aten kwame adem ko fie la bana kaka de farisito yo como ko Yesu diso mala farisito ko de fia diso da oten de fiam akpama me pozu bana amiayi ba doa bedemo la bo mo gbobe yi ba do eso obe eyi la e ba po mu de yo ka amema ten gbolo
nyati ke Bible aglo ta anyu benade ble dipon polo no si benade ne ke Bible aglo re mi no di na me ne no la nya ko na to no so ble kom so papa so egblo no Yesu Kristo gba mi do livre okata po Bible egle eba mi do livre okata na mi atia nui tokele mia ba mo fi ba nya de pe ke ba de jaglo mi do la hoji so mi do la de ko c'est parce que me bono c'est parce que nous que le nom le quoi de défiant na apôtre Paul e globa de défiant yi tonku ko di foi dura e ko be le alia e to vo ba me yi kofa pastor le quoi de garuma le mio Christo to ba pajia e yado le na glo kwa Christo to la ki tela glo no ba le nu abu samba mo von de kakele ni ba le quoi faut tout souvent la petite télé Christo to di o Christo to ti na télé Christo to di c'est parce que apôtre Paul la gakwo le Christo to ni ma so bola oni Christo to ma ba ma so bola oni gawi to glo che no gbagba just for the balora le quoi pas on qui bien le cami ya c'est le fiata eni ke me je ma glo ni benade e to di no lo Paulo pe le nu intega bele de defia e mo de nu che Paulo me gbolobe il va do paradis social ama nye gbaba ke be gbaba dese aha e kama e ke ni gboloa e yo nye menye ne Bible gblota a nyo be ni o to di no lo nya da sisi mountain ni akoy ke Bible glo Bible be eba over de nu yo ke am matin glo ple nuwa over de sie ta e yi mai mi akọ tisi dia nye benade nyatepe ya menye nyatepe wa le Christo to de sia de boa nyatepe e go menye be e ko Bible menye o katan dise ona ba kamera ti tere mi ati walo miti amofu maintenant miti reka miti reka ya enyatia maintenant o cha miti reka parce que ni pela o miti o ke o bi e ke ko tele ya metro de la me bon macho miti reka ni yo holo nkuje bi ai ok maintenant miti reka ya ito ba su miti reka ok problème lo e lu polo nte de go no le fibinade e ka fra obi ngba lo kasi ti o ba bi yo kemle gbo be na de le gbo be Yesu nto cho kasi te to ne tati de vi o ne gugu ye ke sa lo chon kuna ku gbagba no ya hunde jo la ka mo poko la ok bon evegua o chon poko la gbero evegua nde gbo me le fi ba so monsieur Jasco mbenade kemile gbo be no pia mi toele munye le fion be na non pe vegua ke ni frontière ndego be na me akukwa mu lui ki gbogbo ko be gbogbo ma o doro ko be gbogbo fi ko gba yo mu jipo fu ni paradis don na me kude iya npo cité olo vo Lazaro ko be gbogbo jipo paradis o ko jipo donc a ekuode ko le blonde ha vele eni frontière ekuode ni frontière pas son gblo vo e po be gblo vo entom nya parce que pas son nyere be iya npo chron ami ano yi mebeku kengba ba ye kuode kengba iya be chochoro me amula ga cité le odome e ba de beton Voilà, Bible n'a pas quoi. Ok, la chose on y a aussi. Eh, ben dégomé. Eh, donc ayem nyabe just comme laisser gomé. Gamia kitele miati. Paso. Gamia kitele miati le fundavo. Wa maintenant adapa pour amebi atonde ko. Ba ma jibe toji no lo. Ni yo pete wa milia. Ni ko vini nyere nya ko pro mi do. Emi le pour de nya ke imam volontaire. Na ko ele pro bena po mi re didi fe. Yo garder comme des Bible ma fi bu bena ablima. Nya na jrum bena nya ide Play Store me. Na to no po enye de baya. Mais blana amo le télé YouTube ja YouTube di. Avelia Paso, mi tu ya to me seconde OK. To di no lo nya si bena ayo ko blabo ko Lazaro. Ma do lo ko ejo bo Bible ma gbe blobo ko que sinon toi tu es quoi yo blabo di yo gabe la vle me pon quoi e fia be e pe nti la yo dom e pe lupo ida vle me e yo fon ku me di e yo bo me
et yo po lazwa et ak blobena ne mi le doule me font ku me di po wa e di be a di fa vire me dedi o no be di bla nso srom ti oda na juro bena pa maya na jo mo be ya me nya seche yo akpe mia pe tele di pen ko la abado enu na egbebe nsosora ke enchokura gbe mi ja ko amebubu e do ma he emission busa e mi ja awo ke na pa emission ya me pok pa ota ni mi ja cho emission bu a cho chakeo le sere eis mi ava trova nai e do le anami le no te pesia parce que ni am ja critiquer le mi am yo la piama mi a pe ko ko e mi kata mi a asrom e mi vado enu kanami mi apa hoviama amesi trop asi emwanti ye mi se mi apa egbo le di fa mi akọ am aba technicien ko yana ba Jeff o do na ga ka egbe imam do ga Jeff ba no na ko apa na mi jole fima mi ava mi apa di fa no po moaji amesi trop asi nti ye mi po mi apa no no metata o nchuta glaja ya mele pole tapama amesi trop asi nti enyo Octavio echo Germany baba meditio kaka iwe pono ya vo ye no tefa kana mi va mi apa ayi no pole tepesa mi apa bubuto Imam Wega Kofi Abdallah Chopalima na mi jole fuma mi apa Pastor Kosi Anika Bubuli echo legba sito legba ko mo dona ku le ibe nu ona kata mo bo treba kwa man kwa ne legba sito que ya mi yomba mi anovi mi ato mi afofo Jasco Jofama que egbeto mi yato sedu tefia amola kwa meza mi macha yo de kareka que egbia yon de jale mi agbo de mo nyaba pastor de japonais okay okay que mi kata mi ana mi asoro no evayi nkeke bubu ji mi adoko akpe mi agbo bye bye akpe